بسم الله السلام عليكم. Alors كيما وعدتكم راني جيت ندير لكم le système endomembranaire. Donc c'est la partie numéro 1, la partie 1. Donc غادي نديرو une petite révision sur le système endomembranaire ou par la suite نديرو ان شاء الله يا ربي في la deuxième partie quelques exercices et qui ça veut dire اللي يكونوا possible باش يطيحوا لكم في l'examen ان شاء الله. Donc نبداو بالسيستم اندوممبرانير تاعنا. الوغ قادره تحط ديجا في الشيما تاعكم هذا اللي راح حداكم قادر يطيح لكم في ليكزامان افيك دي فليش وانتوما تعمروا لي فليش سي كوا دو كوا كي ساجي اكسيتيرا. Donc déjà le système endomembranaire il faut savoir que qu'il est présent chez les eucaryotes, hein. C'est pas pour chez les prokaryotes. Parce que parce que les prokaryotes ما عندهمش نوايو ما عندهمش غشاء نووي ولا enveloppe nucléaire. donc هي اللي غادي يبدا منها ويجي رايح le système تاعنا. Donc il est formé de cavités limitées par des membranes qui communiquent entre elles par l'émission de vésicules et qui permet le transfert de macromolécules. Alors il comprend quoi? Donc c'est quoi système endomembranaire? Endo c'est داخل membranaire داخل الأغشية. Ça veut dire شغل هاد السيستم دونك غادي تصرى صناعة لي بروتيين ولا ça veut dire لي ماكروموليكول اللي تحتاجهم الخلية دونك ولا يحتاجهم الأورغانيزم اللي يكون فيه هاد المجموعة من الخلايا. دونك شا يدير دونك ينخدم هاد لي ماكروموليكول ينخدموا داخل ما بين الأغشية. الوغ شا هما لي زورغانيت اللي عندهم سوا ديزون اللي ينخدم فيهم داخل بين سوا ديزون بين الأغشية داخل شكون هما؟ دونك كيما راكم تشوفوا في الشيما تاعكم غادي نجيكم من لا غوش vers la droite. Alors la droite كاع enfin c'est la membrane plasmique. donc حنا رانا جايين من الريتيكولوم اندوبلازميك اللي راه لاصق مع لونفلوب نوكليير كما قلنا. دونك لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانيولو اللي راه جاي لا سويت تاعه من لو نوايو دونك لونفلوب نوكليير كيفاش راه. دونك il est في الشيما تاعنا نشوفوا لي فلاش. لا بروميير فلاش ا غوش سي ريبوزوم. ريبوزوم كما تعرفوا هو اللي راه فوق لو ريتيكولوم اندوبلازميك granuleux هو اللي غادي يعطي ديك لا فورم تاع لي غرانيول الغوغوز هذيك لا فورم غوغوز. دونك ريبوزوم. دونك اللي تحته سي كوا؟ دونك لا دوزيام فلاش سي بروتيين سينتيتيزي. لا دوزيام فلاش راهي تبين لكم هذاك البرودوي سينتيتيزي سي لا بروتيين. لا تروازيام فلاش سي حدا النيميرو 1 سي فيزيكول دو ترانسبور. ça veut dire غادي تصرى la synthèse de protéines au niveau de ce réticulum. donc وتصرى في الجنب غادي يصرى soi-disant الفيزيكول حوصلة ولا كتقولوا لها. دونك غادي تخرج هكا عبارة عن فيزيكول يخرج فيها هذيك لا بروتيين باش تروح عند لاباري دو غولجي. داكوغ. دونك نكمل لكم البيانات اون با ا غوش سي كاتبين لكم ار او روغو. الوغ ليكم في لي زيكزامان ما تكتبوش ار او هادي جوست في الشرح نتوما كتبوا ريتيكولوم اندوبلازميك روغو ولا غرانيولو شي اللي هو الشبكة الهيولية الفعالة ولا المحببة. داكوغ. دونك نعاودو نطلعو الفوق نروحو لا دوزيام نيميرو 2 فلاش الفوق الفلاش وهذيك الدايرة اللي فيها 2. دونك vous voyez là qu'il y a vésicule de transport قلنا اللي راهي رايحة. دونك هاد الفيزيكول دو ترانسبور راهي رايحة لا فاس 6 دو لاباري دو غولجي. هذا اللي راه اورانج سي لاباري دو غولجي جهاز غولجي. الوغ راهي رايحة عند هذيك الفيزيكول راهي رايحة تدخل في لا فاس 6. الوغ لاباري دو غولجي فيها 3 فاس. الفاس البرانية اللي اون فاس الريتيكولوم اندوبلازميك نسموها لا فاس 6 ولا نقولو سيترن لا فاس 6. الوسطانية نسموها غولجي ميديان. دونك من لا فاس 6
يزيد يكمل التمايز ولا لا ماتوراسيون تاع لا بروتين تاعنا، تزيد تتمشى من لا فاز 6 باغ دي فيزيكول دو ترانسفير اللي راهم على لاغوش حدا لا فلاش 4. داكوغ، حدا النيميرو 4. دونك فيزيكول دو ترانسفير، زيد لا سويت تدخل تما لا فاز ترانس ولا باردون الجولجي ميديان، ومن بعد يزيد يخرج في عشان كاتبين هنا فيزيكول دو ترانسفير اوسي، داير لكم امبالاج دي بروتيين في حدا لا فلاش والتحت فيزيكول دو ترانسفير. دوك من بعد هاد فيزيكول دو ترانسفير وين يروح لا فاز التالية نتاع l'appareil de Golgi, donc اللي هي citerne de la phase trans. D'accord. Donc c'est bon, la protéine راهي واجدة، راهي bien synthétisée, mature soi-disant. Donc تهبط مع الفيزيكول. Donc le numéro 6 si c'est lisible. Donc 6 هي ça veut dire وين راهي la protéine واجدة. Donc غادي تخرج sous soit dans des vésicules de sécrétion numéro 7, donc des vésicules de sécrétion pour avoir la sécrétion de ce produit. 8, sinon on appelle vésicule de molécules membranaires. 9, fourania, c'est vésicule de stockage lysosome. D'accord, donc on va voir le détail, les vésicules, etc., les appellations تاعهم ou le rôle, etc. Donc من بعد عليه هادو شغادي يروحوا vers la membrane plasmique وين يصرى الالتصاق تاع لي فيزيكول. داكوغ كيما شفنا لا ديرنيير فوا ترانسبور فيزيكولار. دونك يلصق مع لا ممبران بلاسميك. لا ممبران فيزيكولار غادي تلصق مع لا ممبران بلاسميك، تولي لا سويت نتاعها تندمج معاها، ولو برودوي سانتيتيزي يخرج برا باش صافدير لا سيكريسيون تاعها تصرا en dehors de la cellule, quel que soit peut-être pour par exemple le système endomembranaire, c'est quoi? Ça veut dire c'est la synthèse des protéines, ça veut dire des produits d'origine protéique, des macromolécules, etc. Donc, qui vont être synthétisés et libérés de cellules qui sont spécialisées en telle ou telle production, d'accord? Donc, par la suite, alors toujours, j'insiste sur le titre aussi. Donc, il faut mentionner le titre en bas. N'oubliez pas le titre, c'est système endomembranaire. Donc, ما تنسوش toujours شوفوا ميزو مليح les flèches كيفاش راهم يقصدوا. est-ce que réticulum endoplasmique ou l'appareil de Golgi ولا كيما هنا ما كاش appareil de Golgi، تقدروا تزيدوا وحدكم une flèche ولا حاضنه على دروات فيها دوك لي 3 فاس سيترن فاس 6 Golgi médiané فاس ترانس. دونك تزيدوا لهم تما تكتبوا اباري دو Golgi بلي راكم فاهمين بلي هذا جهاز Golgi. داكوغ. دونك هنايا اللي قريتها لكم قبيله راهم هنا، راه هنا مكتوب. دونك لا سويت. Alors on va voir la définition de chaque compartiment. Alors A, on va commencer par le réticulum endoplasmique. Alors le réticulum endoplasmique, il est formé, ça veut dire il forme un labyrinthe membraneux. Labyrinthe soi-disant متاهة. شفتوا الريتيكولوم اندوبلاسميك كيفاش جاي هكا disons وريقات هكا ابلاتي. دونك كي نقولوا donc des sacs membraneux appelés citernes. Alors سموهم des citernes. donc راهم جايين صفائح هكا، donc formant un labyrinthe. Donc on va commencer par le réticulum endoplasmique rugueux. Donc نكتب RER. sinon réticulum endoplasmique granuleux اللي يلقى les deux appellations ما يفهمش. donc rugueux ou la granuleux كيف ça vient du mot, ça veut dire محبب. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il a comme rôle? Ou là, en fait, le réticulum endoplasmique rugueux doit son aspect granuleux aux ribosomes qui sont disposés, ça veut dire sur lui. Donc, il est visible au microscope optique sous forme de stries et électronique sous forme de canaux
et de citernes. Donc, نشوفهم كالقنوات كي des ستريختوت هكا. Sinon, donc des citernes اللي يكون فوقهم les ribosomes اللي بها نسموه محبب. Alors son rôle c'est quoi? Alors هنا انتبهوا مليح. Alors les rôles de réticulum endoplasmique قادرين يطيحوا لكم في l'examen. عقلوا مليح عليهم. Alors réticulum endoplasmique rugueux c'est la synthèse, le premier rôle c'est la synthèse des protéines. Donc صناعة البروتينات على حساب الخلايا شراهم الامر تاعهم شي يصنعوا. داكور باسكو الخلايا ما نهضرش صافي chaque organite راه chaque organisme راه فيه ان تيب ça veut dire de tissu على حسب l'organisme هذاك اش غادي يدير. par exemple les cellules endocrines غادي يصنعوا des hormones peptidiques. Il y a des cellules, on a des enzymes, etc. Donc على حساب الخلية تصنع تخدم باش راهي مبرمجة. Alors قلنا un synthèse des protéines, deux la glycosylation des protéines, ça veut dire غادي يلصقوا السكر فوق البروتينات. donc la glycosylation, glyco ça veut dire ça vient du glucide اللي هو السكر. donc يلصقوه فوق ça veut dire les oligosaccharides يكونوا les chaînes تاعهم donc فوق مع les protéines. donc راه عندكم هنايا الشرح si ça se voit bien. donc troisième rôle c'est l'exportation des protéines. donc يصدر البروتينات. d'accord. alors une fois les protéines, des protéines de sécrétion formées, donc la membrane du réticulum endoplasmique se bourgeonne et forme une vésicule de transition qui se détache d'une région spécialisée à destination vers l'appareil de Golgi. donc كيما شفنا قبيله كي تصنع une protéine داخل donc غادي il va bourgeonner ça veut dire غادي يتبرعم soi-disant يخرج des vésicules. وين يروحوا دوك les vésicules اللي سميناهم قبيله donc شفناهم قبيله يروحوا vers l'appareil de Golgi. d'accord. donc le dernier rôle c'est le quatrième, c'est la détoxification. la détoxification c'est quoi? donc la cellule doit éliminer des substances qui lui sont néfastes. ça veut dire غادي تطرح هاد الخلية هاد donc en fait غادي يساعد في la détoxification. ça veut dire نزع السموم من الخلية. donc اللي السموم اللي ما تحتاجهمش هو غادي يساهم في هاد العملية. donc دروك كنشوفوا le deuxième type de réticulum endoplasmique qui s'appelle le réticulum endoplasmique lisse. الأول قلنا rugueux محبب والثاني lisse معناتها lisse معناتها أملس. d'accord. الشبكة الهيولية الملساء je crois que تقولوا هكا. donc le réticulum endoplasmique lisse donc ne se voit comme microscope électronique. il est constitué uniquement de membranes et en continuité avec le réticulum endoplasmique rugueux. alors قال لكم باللي راهم بشكل من أغشية juste الممبران الغشاء و en même temps il est متابع مع en continuité avec le réticulum endoplasmique rugueux. راه متواصل معاه la suite. donc le rôle تاع le réticulum endoplasmique lisse. alors faites attention pour les rôles. alors le rôle c'est quoi? عنده trois rôles. عنده un rôle dans la synthèse lipidique. alors lipidique, les lipides c'est دهون. d'accord. alors il va synthétiser toutes sortes de, ça veut dire plusieurs types de lipides. d'accord. donc lipidique indispensable, ça veut dire la synthèse lipidique indispensable à la construction de nouvelles membranes cellulaires. ça veut dire هو اللي يصنع هذوك لي فوسفوليبيد اللي يروحوا اللي يصنعوا بهم اللي تصنع بهم les membranes plasmiques. c'est en fait les membranes cellulaires. donc ces lipides sont intégrés à des vésicules d'exocytose
qui fourniront leurs lipides à la membrane en fusionnant avec elle. Donc غادي يصنع par la suite les lipides اللي ينصنعوا يروحوا في des vésicules في حويصلات d'exocytose حويصل اللي غادي يخرج مادة من الخلية l'exocytose كما شفناه la dernière fois donc qui vont fournir par la suite في هذيك الغشاء donc غادي en fait يصنعوا les lipides يساهموا في صناعة les lipides qui sont à la membrane, ça veut dire qu'ils vont fusionner avec la membrane plasmique. يتلاصقوا مع la membrane plasmique باش يعطوها الحجم باش تزيد تكبر باش على حساب كبر الخلية على حساب etc. Le deuxième rôle, c'est le stockage du calcium. Alors, le stockage du calcium, donc, ça se fait au niveau du réticulum endoplasmique lisse. D'accord? Donc, le calcium, il يتخزن فيه. D'accord? Il est réalisé par des protéines chélatrices et le calcium est introduit dans le réticulum endoplasmique lisse par l'intermédiaire des pompes ou des récepteurs. Donc, كاين les pompes ولا les récepteurs اللي غادي ça veut dire هما اللي غادي يكونوا l'intermédiaire نتاع الستوكاج تاع الكالسيوم dans le réticulum endoplasmique lisse. Donc le troisième rôle c'est la détoxification qui met le rôle تاع الأول. Donc elle se fait grâce à des hydroxylations par les cytochromes ou par conjugaison. Donc, donc شرحنا déjà la détoxification. Donc, par la suite, alors maintenant nous avons, bon, ça paraît, donc maintenant l'appareil de Golgi. Donc, A, c'était le réticulum endoplasmique pour les deux sous-types, voilà. B, c'est l'appareil de Golgi. Alors, pour l'appareil de Golgi, c'est un ensemble morphologique et fonctionnel présent dans toutes les cellules eucaryotes. D'accord? Donc, l'appareil de Golgi est formé de saccules aplaties parallèles les unes aux autres. Chaque empilement de 4 à 8 saccules est un dictyosome. D'accord? Donc, le comble des saccules, d'accord? Donc, des saccules aplaties, c'est soi-disant aplaties, مسطحة. Donc, ils sont parallèles entre les unes aux autres, ou les uns aux autres. Donc, ça veut dire ils jouent متوازيين وحدة على أختها على الثانية. Donc, chaque empilement, donc, غادي يكون فيه 4 à 8 تاع les saccules. C'est un dictyosome qui s'appelle dictyosome. Alors, le dictyosome présente. Alors, dictyosome présente une région 6. D'accord? Les en face le réticulum endoplasmique rugueux. Une région une région médiane. Voilà. Et une région trans. D'accord? Alors, la fonction de l'appareil de Golgi. La fonction, c'est quoi? هي العمل تاعها. Alors, on continue. Alors, qu'on a fait l'appareil de Golgi. Donc, c'est quoi la fonction de l'appareil de Golgi? Donc, on a 4 fonctionnalités ou 4 fonctions. Donc, c'est le transit des protéines issues du réticulum endoplasmique. Ça veut dire تنقل la protéine من le réticulum endoplasmique rugueux حتى la sécrétion envers la membrane plasmique. 2. Glycosylation. Ça veut dire غادي تلصق السكر مع la protéine اللي جاتها donc باش تروح envers la membrane plasmique. 3. Sulfatation. Sulfatation, ça veut dire هادو les glycoprotéines اللي راهم عندها اللي صنعت لصقت لهم السكر تقدر دير la sulfatation تاعهم donc sulfate sur les glycoprotéines دير السلفات
في glycoprotéines. Quatrièmement, stockage des ions calcium. Alors, l'appareil de Golgi تاني تخزن le calcium. D'accord? Donc, la suite, c'est les vésicules membranaires. Les vésicules, pardon, c'est vraiment. Alors, les vésicules, il va y avoir trois sortes de vésicules qui vont assurer le transport entre le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et la membrane plasmique. كاين ثلاث أنواع نتاع les vésicules حويصلات كنتو تقولوا. Donc, le premier type, c'est يسموه les vésicules aquatrines. D'accord? Le deuxième type, c'est les vésicules aquatomères. Donc, le troisième type, c'est les vésicules de molécules membranaires. D'accord? Donc, si vous voulez, comme le détail pour savoir chaque type, pour ne pas tarder. Donc, D, c'est les endosomes. Alors, les endosomes, je connais. Alors, ce sont des compartiments vers lesquels se dirigent les vésicules, donc nés de la membrane plasmique par endocytose. Alors, l'endocytose, le transfert vésiculaire. D'accord? Donc, les endosomes sont par endocytose. Donc, il y a deux types. Il y a des endosomes qui sont précoces, donc sont directement alimentés par l'endocytose, ça veut dire directement l'endocytose. Les endosomes sont précoces. Précoce, ça veut dire al-jaddiya. Ou tardif, les endosomes tardifs, ça veut dire tardif, ça vient du mot tar. D'accord, donc tardif, ça veut dire متعطلين. Donc point de rencontre des voies d'endocytose et de sécrétion. Donc c'est entre les deux. Donc les lysosomes. Alors les lysosomes. Donc voilà. Donc les endosomes. Les lysosomes. Alors les شرحتها راه دركا فوق. D'accord? Les lysosomes, c'est quoi? Les lysosomes, ce sont des organites qui contiennent des enzymes hydrolytiques utilisées pour la digestion des molécules absorbées par la cellule. Alors, ça veut dire qu'il y a une مكونات تمتصها الخلية. Donc, شغدي يصرى quel que soit في الدفاع ولا donc غادي فيها les enzymes par hydrolyse بالإيماها غادي dégrader هذوك les molécules. D'accord? Donc, il y a deux types de lysosomes. Il y a lysosome primaire et lysosome secondaire. Alors, lysosome primaire, vésicules de petite taille arrondies, leur formation se fait par bourgeonnement des sacules golgiennes. D'accord? Donc, le bourgeonnement les sacules golgiennes. Donc, lysosomes secondaires, ce sont des vésicules plus grosses avec contenu hétérogène formé d'enzymes lytiques et de substrats en cours de dégradation. Donc, il y a des vésicules كبار ويكونوا hétérogènes, ça veut dire داخل اللي فيهم مكون متنوع ماشي متجانس. Donc, ils sont de substrats en cours de dégradation. Donc, le rôle de les lysosomes, c'est quoi? Alors, le rôle de en général, c'est toute cellule eucaryote possède des lysosomes. Alors, faites attention, toute cellule eucaryote possède des lysosomes. Donc, à l'exception des hématies. À l'exception des hématies, sont les globules rouges. Donc, lui permettent à la fois de se défendre, ça veut dire de dégrader des substances exogènes et endogènes. Ça veut dire que le rôle principal, c'est défendre الخلية باش من التسمم. Donc, الأجسام اللي تجي من برا اندوسيتوز كيما شفناه الخطرة اللي فاتت دونك غادي تديغراديه باش défendre pour se défendre. Ça veut dire باش تدافع على نفسها. Sinon, elle va dégrader des substances qui sont endogènes. Ça veut dire داخل الخلية يكونوا تكونوا ويكونوا toxiques pour la cellule. Alors, on continue les lysosomes. D'accord?
Donc les lysosomes c'est quoi? Alors قلنا الدافع على الخلية. Donc كاين deux mécanismes hétérophagie ou autophagie. Hétérophagie, ça veut dire ça permet de dégrader des substances exogènes qui ont été piégées à l'intérieur de la cellule par déformation de la membrane plasmique. Donc ça veut dire hétérogène dégrader, elle va dégrader les substances hétérogènes, ça veut dire les gens من برا la cellule ودخلوا الخلية par endogène. D'accord? Ou sinon, autophagie, ça veut dire permettre la dégradation des substances endogènes, comme certains organites cellulaires, protéines, etc., acides nucléiques. Ça veut dire dégrader المواد يكونوا داخل الخلية موجودين ماشي يدخلوا من برا. C'est bon, d'accord? Donc la suite, il va y avoir F, vacuole. Directement la vacuole, c'est le dernier compartiment ou le dernier organite. La vacuole, c'est quoi? Alors, la plupart des cellules végétales contiennent une ou plusieurs vacuoles très grosses remplies de liquide appelé suc vacuolaire. Donc, soit de petites, ça veut dire un ou plusieurs vésicules. Donc, l'air du confirme le suc vacuolaire, les rois liquide هذاك اللي يكون داخل. Alors, l'ensemble des vacuoles d'une cellule constitue l'appareil vacuolaire ou vacuum qui peut occuper, selon le type cellulaire, de 30 à 90% du volume cellulaire. قال لكم بلي على حسب الخلية النباتية قادر يكون الفوليوم تاع الحجم تاع الفاكيول 30 حتى ل 90% من الحجم الخلية. alors شايفيها. alors هنايا في الشيما اللي راه عندكم alors composition chimique عندها tonoplast. le tonoplast c'est la membrane vacuolaire. c'est الغشاء تاع الفاكيول اسمه tonoplast. كاين لو سوك فاكيولار اللي هو الداخل اللي يجي ليكيد فاكيولار هو نسموه لو سوك فاكيولار. généralement يكون فيه des composants ولا des sels etc. Donc, c'est quoi le rôle? Alors, comme dit la suite, le dernier point, c'est les rôles. Le tonoplast intervient dans les échanges avec le cytosol. Donc, il y a des échanges entre le vacuole ou le cytoplasme ou le cytosol. Alors, la vacuole est un lieu de stockage d'une grande variété de substances aussi bien minérales qu'organiques. Ça veut dire كمية كبيرة من الأجسام ولا المواد المعدنية أكثر من العضوية. Grâce à la turgescence, la vacuole fournit un support mécanique au tissu mou. Donc, بالانتباج الخلية la turgescence. Donc, غادي يصرى غادي يكون un support des tissus mous. Ça veut dire الأنسجة اللي تكون هشة رقيقة غادي هي تحافظ عليها باش ما تخسرش ولا. Donc, et la croissance cellulaire en largeur et en longueur, ça se fait grâce à la turgescence de la vacuole. Donc, الكبر في الحجم ولا في الطول تاع الخلية donc غادي يكون grâce بفضل la turgescence de la vacuole. ça veut dire بالانتباج تاع الخلية تاع pardon انتفاخ تاع الفاكيول. دونك هنايا حتى لهنا رانا كملنا هاد الكور. الوغ en attendant تجي l'autre partie اللي غادي ندير لكم فيها quelques exercices ان شاء الله pour ça veut dire les questions اللي يكونوا estimées ولا. دونك ما تنسوش juste تبارطاجيو وإلا عندكم un problème ولا vous me dites en commentaire. donc كتبوا لي des commentaires des questions ولا رانا نجرو ولا